Acting against the illegal activities on the Campal walkway, the traffic police on Friday clamped two-wheelers parked on the walkway at Campal. The police clamped more than 12 two-wheelers which were parked illegally on the walkway. The police informed that such drives against illegal parking will continue. फुटपाथ हा लोकांक चलपाक आनी सायकल ट्रॅक आनी सिनियर सिटीजनांक बसपाक हा. ओके, सो लोकांनी ते पार्क लोकांनी केले. वयर पार्क केले तेका आमी लोकांक घेतले. कितली टोटल लोक आहेत म्हणजे तुम्ही? 12 लोकांक घेतली. 12 लोकांक ताला. गाडी हलवायची ताला 12 जाणांक करावची. ओके, आता तुम्ही डेली मातशें हे करतले, डेली राउंड मारतले राउंड मारता मागीर दिसाक एक नंबर. सायकल ट्रॅकाक पार्क केल्ले. पार्क केले. ओके, Sagun Gowde for Herald TV.